Open budget. Naka LX 140 RF. Makinis na makinis pa rin, no? Naka all-ins. Naka tubeless. Ilan cc to, papi? 190 cc. Open budget. Kaya lang sumablay tayo dito. Naka-BRT kay makina, matali. Yung strap. Straw ang nila guys, pang rescue. Open budget yan. Dito pa nagtipid, oh. Masakit sa kamay ito pagka hinatak. Naka BRT set ba to? BRT all the way. Oh, BRT all the way. Tapos yung strap niya, oh. Talagis pala, oh. Rescue strap, tali, straw. Naka-rental pa pala to, oh.